Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le plat de ce soir, ça va être du poisson. Entre autres, il y aura d'autres recettes dans la vidéo, donc des recettes simples et faciles comme d'habitude. Voilà. Et ce soir, je vais faire un poisson au four. Alors, je me retrouve au marché, je vais choisir un poisson et le poisson préféré de tout le monde à la maison, c'est le bar. Donc voilà, donc je vais choisir un bar et en même temps, je vous montre un petit peu l'étalage, différents poissons qui se trouvent. Et là, je tombe sur des oursins. Regardez. Donc là, c'est pas tous les jours que je trouve des oursins au marché. Donc, je les ai prises à la maison. Personne n'en mange. Il n'y a que moi qui les mange. Voilà. Là, c'est les légumes que je vais utiliser pour l'accompagnement de mon poisson au four. Donc, je commence par la découpe. On prend alors une aubergine, on va la découper en petits cubes. Ensuite, on prend une marmite ou bien un faitout. On met un peu d'huile dedans et on fait revenir ces aubergines dedans. هنايا عندي تنجالة قطعتها طريفات صغيورين، درت شوية ديال الزيت في الطاوة ودرتهم باش يتقلاو واحد شوية ويطيبوا في نفس الوقت. غطيتها باش داك السخونية ترجع عليها باش يطيبوا في ساعة، وزدت عليها قرعة حتى هي مقطعة طريفات صغيورين. Donc j'ai ajouté également une courgette coupée finement et là c'est des oignons nouveaux, donc deux petits oignons nouveaux زدت عليهم جوج بصيلات خضارين حتى هما نقليهم مع بعضياتهم ونزيدهم. Là c'est des champignons de pareil que je congèle moi-même, donc je vais mettre une petite quantité. زدت عليهم شويه ديال الفطر ماشي المعلب، انا كنصايبو، انا كنديرو في كونجيلاتور. une cuillère d'ail coupé finement ومعلقه ديال الثومه اللي كتكون مقطعه طريفات صغيورين. هنايا عندي الملحه البزار والزعتر. Donc pour les épices, j'ai mis du sel, du poivre et de l'origan. Et pour la tomate cerise, je la coupe en deux et je l'ajoute. Ça prend pas beaucoup de cuisson tout ça. بالنسبه للطماطم الصغيره كنقطع على جوج وكنزيدها حتى هي. Je vais découper également la partie verte des oignons nouveaux, je la mets et j'éteins le feu. وبالنسبه للجهه الخضراء ديال البصله الخضاريه كنقطعها وكنزيدها في الاخر وكنطفي العافيه، ما كنخليهاش طيب. Maintenant, je fais la marinade du poisson. Je mets 2 cuillères de moutarde, une cuillère d'ail râpé, une cuillère de capre, du sel, du poivre, du paprika, du piment, des spelettes, de la coriandre en poudre et de l'huile d'olive. بالنسبة للعطرية اللي غادي ندير فيها الحوتة، 2 معالق ديال الخردل، معلقة ديال الثومة محكوكة، معلقة ديال الكبار، الملحة، الفلفل الأسود، الفلفلة الحارة شوية، والقزبر اللي كيكون ميابس ومدقوق، وكنزيدو شويه ديال زيت الزيتون وكنخلط كلشي. Donc je mélange tout ça. Ensuite, je prends mon poisson qui est très bien lavé, donc c'est un bar. Voilà, je vais faire des entailles dessus pour que la marinade puisse rentrer à l'intérieur. بعد كنشدو كنفلحو بحال هكا بالموس، تفليحات هكا شويه كيكونوا غارقين باش ديك العطريه كتدخل لداخل. دونك كنديروا له العطريه مزيان من الداخل وفي دوك الجنيبات. Donc on va le mariner sur tous les côtés, dans les entailles surtout, à l'intérieur aussi. Voilà, je le mets dans une plaque chemisée de papier cuisson et je le mets au four pour une cuisson qui va durer 30 minutes à 200 degrés. كيطيب في الفران سخون على درجة حرارة 200 لمدة 30 دقيقة. À la sortie du four, je le mets dans le plat de présentation. Je mets quelques quartiers de citron dans les entailles avec quelques morceaux de tomates confites. Tout ce que j'ai préparé, je le mets tout autour avec un peu de cébette, quelques olives. Voilà. ملي كيخرج من الفران صافي كنحطو في الطبق ديال التقديم، كندير له شويه ديال الحامض من الفوق، شويه ديال الطماطم اللي كتكون مصبره، ديك الطماطم كونفيت ما عرفتش كنقولها بالعربيه. ودرت هذاك الشيء اللي طيبته كله درته هكا بالجنيبات، ودرت الزيتون هكا داير به، وقدمته مع سلطه ومع الرز. ودابا كندير فوق منه ديك الجهه الخضراء ديال البصله الخضاريه. راه عرفتوا اي حاجه طيبتوها ديروا فيها البصله الخضاريه، داك الخضر ديالها من الفوق كتجي كتحمق، كتبنن بواحد الطريقه ما تتخيلوش. Et maintenant, on va faire ensemble des feuilles de briques, des feuilles de pastilla, super croustillant. Le résultat vraiment, il est magnifique avec une farce super simple et super facile. Tout d'abord, on va commencer par tamiser 300 g de farine. Donc un bol, vous mesurez avec un bol. هنا عندي 300 غرام تاع فرينه عبرتها بهذاك الزليفه اللي كتشوفوا. J'ajoute une cuillère de sel, ملحه، 2 معالق نتاع الزيت العاديه، 2 cuillères d'huile neutre. Avec le même bol, je mets de l'eau. Donc un bol d'eau, un bol de farine. بنفس الزلافه عبرت زلافه فرينه وزلافه ديال الماء. صافي ونبدا نخلطي، اما خلطو بالخلاط الكهربائي ولا باليد ولا كيما بغيتو. Donc on va mélanger soit avec un fouet, soit à la main, soit avec une maryse, soit dans un blender, c'est comme vous le souhaitez, dans le Thermomix par exemple.
Voilà, je mélange bien jusqu'à ce qu'il y ait plus de grumeaux, je couvre et je laisse reposer 1 heure. من بعد ما كيبقاوش كاع دوك الحبيبات حتى شي حاجه كلشي كيتخلط، كنغطيها وكنخليها ترتاح ساعه ديال المكانه. Je reviens, regardez la pâte comment elle est devenue super souple. Voilà. Après, je vais mettre un faitout ou une grande poêle creuse, je mets de l'eau dedans, je la fais chauffer et je dépose une autre poêle dessus et avec un pinceau, je commence à façonner les feuilles de briques. صافي من بعد كيما شفتوا كنشد طاوه كبيره ولا مقله كتكون غارقه، كندير فيها الماء، ملي كيبدا كيغلي كنحط عليها مع مقله اخرى، ملي كتسخن كنشد واحد الشيطه وكنبدا كنصايب بحال هكا كما كتشوفوا. خص كيف ديروا بالشيطه خصها تو سويت تسرحوها، ما خصش يبقاو داك الجنيبات غلاض ولا شي حاجه، كي تحطوا سرحوها. Voilà, maintenant je vais déposer dans un plat, je couvre avec un film alimentaire et je refais une autre tout de suite. Avant de commencer, il faut que la poêle soit chaude déjà. Vous faites avec le pinceau, évitez d'avoir des espaces. C'est comme si vous passez de la peinture sur un mur, c'est pratiquement pareil. Et quand ça commence à se décoller sur les côtés, les contours, vous l'enlevez, vous la mettez sur l'autre, vous badigeonnez légèrement avec de l'huile neutre et vous couvrez avec un film alimentaire. فما كتحطوها كديروا لها شويه ديال الزيت، ماشي بزاف، ماشي تبقى تكثر بالزيت، غير شويه ديال الزيت وتغطيوها بالبلاستيك الغذائي، كتبقى رطيبه وكتبقى شاده راسها. Donc là j'ai fait les rondes, maintenant je vais faire les rectangles. Voilà, donc de la même manière, toujours une poêle chaude et je fais هادوك اللي درتهم مدورين. ودابا هادي كنديرها يا اما كاريه ولا مستطيله، يعني تقدروا تعطيوها الفورمه اللي بغيتو نتوما، ديروها كبيره ديروها صغيره كما بغيتو على حسب شنو غديروا، واش غديروا لي سيجار ولا غديروهم بريوات، يعني نفس النتيجه كتحصلوا عليها. صافي كنبقاو هكاك حتى كنكملوا الكميه اللي درناها كامله. Voilà, donc on peut donner la forme qu'on souhaite et aussi pour la grandeur, on peut faire petit, grand, comme on veut. Toujours, il faut couvrir, sinon elle durcit et elle se casse. Maintenant, on va passer à la farce et je vous montre d'abord le résultat, ce que ça donne. Regardez, c'est vraiment transparent. النتيجة كما كتشوفوا كتعطيها شفافة، يعني رقيقة وشادة راسها. Là, je fais bouillir 3 pommes de terre. كندير واحد 3 ديال البطاطس كيتسلقوا، من بعد كنضغط عليهم بحال هكا بشي فرشات. Je les écrase avec la fourchette. Je mets du persil, de l'oignon nouveau, des cornichons, du thon et un œuf. كما شفتوا زدت البصله، بعد نص طن وزدت بيضه وزدت الابزار وشويه ديال الملحه. Donc j'ai rajouté un peu de poivre, un peu de sel, j'ai rajouté un autre œuf aussi et j'ai mis du fromage râpé وزدت بيضه اخرى، يعني درت 2 نتاع البيضات ودرت الجبن ديال الموتزاريلا كما كتشوفوا. ومن بعد صافي غادي نصاوب هكا، درت شي وحدين هكا فيهم شويه ديال الهريسه بالنسبه اللي كيبغي الحار. اللي ما كياكلش الحار بطبيعه الحال ما يديرش الهريسه. Donc j'ai badigeonné avec un peu d'harissa, mais si vous n'aimez pas, bien sûr, vous n'en mettez pas. Moi j'ai mis une partie avec et une partie sans. On peut faire des cigares comme on peut faire des triangles. Donc pareil, درت بهم كما شفتوا هكا بريوات ديال البريوات العاديين والاخرين درتهم cigares. On peut les faire cuire dans le four, dans la friteuse à air, comme vous voulez, mais cette fois-ci, moi, je voulais les faire frire pour changer un peu. Voilà, من بعد كتقليوهم في القلايه الهوائيه ولا في الفران، دهنوهم بالزيت كما بغيتو، ولا تقليوهم هكا في الزيت كيجيو مقرمشين شهوه منهم. Et on va enchaîner avec une recette de pain sans farine, juste avec de la semoule, super simple. Tout d'abord, dans le bol du Thermomix ou bien dans le pétrin ou bien à la main, on met 300 ml d'eau tiède avec une grande cuillère de levure boulangère sèche et un morceau de sucre ou bien une petite cuillère de sucre. On va mélanger tout ça. Ensuite, on va commencer par ajouter de la semoule. Donc ici, moi j'utilise la semoule extra fine. Donc je mets 500 grammes de semoule extra fine. هنايا درت 500 غرام تاع السميده الفينو، درت 300 ملل ديال الماء الدافي، معلقه نتاع الخميره ديال الخبز حبيبات، ودرت واحد الطوبه ديال السكر ولا معلقه صغيره ديال السكر. On ajoute également 30 ml d'huile d'olive et une petite cuillère de sel. زدت عليهم 30 ملل ديال زيت الزيتون وزدت معلقه صغيره نتاع الملحه وغادي نخليهم يتعجنوا. Donc on va pétrir pendant 8 minutes environ. Ensuite, on va laisser reposer la pâte
3 quarts d'heure à 1 heure. صافي من بعد كنعجنوها لمده ديال 8 دقائق تقريبا وكنخليوها كنغطيوها وكنخليوها ترتاح تقريبا واحد ساعه الا ربع حتى لساعه ديال المكانه. Ensuite, on met la semoule extra fine sur le plan de travail. On va récupérer la pâte qui est bien levée. Je la ramasse, je la repétris pas une deuxième fois, juste je la ramasse et je commence à la diviser. من بعد صافي ملي كتخمر لنا ديك العجينه كنجبدوها كنديروا شويه ديال السميده فوق سطح العمل وكنشدوا العجينه وكنقسموها الى هكا طريفات نتاع العجينه. من بعد كنكوروهم وكنحطوهم دونك en forme de des boules qu'on dépose sur la semoule pour éviter qu'elle ne colle sur le plan de travail. On va les couvrir et les laisser pousser encore 20 minutes. كنغطيوهم وكنخليهم يزيدوا يخمروا تقريبا واحد 20 دقيقه. من بعد كنجيو وكنقرصوهم هكا باليد. Après on vient, on les aplatit vraiment finement. Voilà, j'aplatis les 4 et là avant de les enfourner, je vais les découper à l'avance. Voilà, avec un couteau ou bien avec une corne comme vous le souhaitez. من بعد كنشدهم وكنقطعهم كنقسمهم. يعني بحال الا صافي راهم طابو غادي نقطعهم انا غادي نقطعهم قبل ومن بعد غادي نحطهم في البلاطو اللي غادي يمشي للفران كنغطيه بالورق ديال الطهي وكنخليهم هكا في البلاطو يزيدوا يخمروا عاوتاني واحد 20 دقيقه. Donc ensuite je les mets dans le plateau chemisé de papier cuisson, je les laisse encore pousser une vingtaine de minutes. Après je préchauffe le four à 240 degrés et je vais les faire cuire pendant une quinzaine de minutes. من بعد كنسخن الفران على درجة حرارة 240 وكنديرهم يطيبوا تقريبا لمدة ديال 15 دقيقة هكاك. المهم كتراقبوهم كتشوفوهم صافي ملي كيبداو كيتحمروا كتحيدوهم. كنطيب بلاطو ببلاطو شوفوا كيفاش كيجيو محمرين من القدام ومن الجهة الأخرى كيجي خفيف ومهوي. نقدروا ناكلوه مع المريقه ناكلوه الصباح مع العسيله مع زيت البلديه مع كونفيتور مع اي حاجه بغيتوها. Comme on voit ici, le pain il est vraiment super léger et bien moelleux. On le mange avec un plat en sauce ou bien le matin pour le petit déjeuner avec beurre, confiture et tout ça. On termine la vidéo sur une note sucrée, une tatin à la poire. On prend une poêle et on met dedans 80 g de sucre. On met sur un feu moyen et on laisse fondre et prendre une couleur dorée. هنايا عندي 80 ديال السكر كنديروها في مقله وكنخليو داك السكر حتى كيذوب كيولي اللون ديالو بحال هكا ومن بعد كنزيدو عليه معلقه كبيره ديال الزبده. Donc j'ajoute après une grande cuillère de beurre et je fais fondre. Une fois que ça a fondu complètement, j'ai 3 poires que j'ai épluchées et coupées en quartiers. Je vais les disposer par-dessus. من بعد كناخذ 3 ديال الاجاصات كنقشرهم وكنقطعهم طريفات بحال هكا من بعد وكنستفهم فوق هذاك الكراميل. Maintenant je prends une pâte brisée, on peut mettre une pâte sablée, une pâte feuilletée, ce que vous avez. من بعد كناخذ ورقه ديال العجينه البريزي تقدروا ديروا اي وحده بغيتو سابلي ولا فeuilletée كما بغيتو. كنديروها بحال هكا من الفوق وكنقادوها مزيان وكنديروا في الوسط هكا واحد الشوميني باش ما تنفخش باش ما تطرطقش باش نخليوها تنفس منه. On fait une petite cheminée au milieu pour la laisser respirer pendant la cuisson. Voilà, et c'est parti au four pour une cuisson à 180 degrés pendant 40 minutes. من بعد كنديروها تطيب في الفران سخون على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة. كنخليوها كتبرد واحد شويه ومن بعد كنقلبوها في الطبق ديال التقديم. Donc on la laisse refroidir un peu. Ensuite on va la retourner dans une assiette de présentation. Ensuite pour la décoration, vous pouvez faire ce que vous voulez, des amandes effilées, des pistaches, ce que vous voulez. Moi je n'avais rien de tout ça, donc j'ai mis des noix par-dessus, soit une glace à la vanille, soit un yaourt nature. Là, j'ai mis un yaourt nature et la dégustation se fait parfaitement bien. تحطوا فوق منها يا إما glace يا إما yaourt طبيعي. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on se dit à très bientôt pour d'autres recettes. نتمنى الوصفات نتاع اليوم يكونوا عجبوكم وتجربوهم ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات مقبلة. مع السلامة. باي باي.